good evening and warm welcome to Dhamma Television's Collective News. This is Srishti Khadki. Let's move on to today's top stories. Leader of CPN-Maoist Bamdev Gautam clarifies he is not in any group even though his party is currently divided into two groups. Senior leader of Janata Samajwadi Party, Rajendra Mahato, said that the current problem will not be resolved by re-establishing of the parliament. Member of the National Assembly, Ramesh Jung Rayamajhi, suggested Prime Minister KP Oli to read the Constitution, saying the dissolvement of Parliament is unconstitutional. Students close to CPN-Prachanda-Madhav Nepal have burned the statue of the Prime Minister in a restricted area at Naya Baneshwor in Kathmandu against the dissolvement of the Parliament. Corona confirmed to 412 people in Nepal on Thursday. Here we go for news in detail. Leader of the Communist Party of Nepal, CPN, Bamdev Gautam, has clarified that he is not in any group even though his party is currently divided into two groups. During a special meeting of the National Assembly on Thursday, he argued that the CPN-Maoist chairperson could not resolve the dispute even though it was natural for the party to have inter-party struggle and debate. Stating there was no justification for the split of the party, Gautam expressed the view that his efforts to improve the working style of the party leaders were not successful. He also complained that he had to act as an opponent for various reasons. He said that he had been trying to preserve the party unity lately and had also failed the no-confidence motion. He said that the issue related to the dissolvement of the House of Representatives was under consideration after it was taken to the Constitutional Court of the Supreme Court. He also argued that the CPN-Maoist has made the supremacy of the Constitution its core principle. सुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा कि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो मिलाउनको निम्ति र आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति एउटा शिक्षा हुने थियो। मैले त्यस्तो सोचे, त्यसभएर मैले समर्थन गरिन। मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भने, तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन् ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसैले म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो, त्यसो भएर पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिकै हो भन्ने होला, तर पनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुङ्गो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि अब हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ, बाहिर बोल्ने पनि स्वतन्त्रता छ, जहाँ बोले पनि त हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन। तर त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अब संविधान विरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ। म जनताको बहुदलीय जनवाद, जसलाई नेकपा एमाले आफ्नो मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाएको थियो र आज त्यो पेन्डिङ छ, निलम्बन जस्तो भएको छ, त्यसको म व्याख्याता पनि हुँ। मदन भण्डारी पछि सबभन्दा धेरै लेख्ने, सबभन्दा धेरै बोल्ने र सबभन्दा धेरै प्रशिक्षण दिने मै हुँ। हामीले संविधानको सर्वोच्चतालाई हाम्रो सिद्धान्तको मूल विषय बनाएका छौँ र सारा संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीले मान्दैनन्। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च संस्था मान्छन्, तर हामी त्यसलाई चुनौती दिँदै हामीले भन्यौँ कि हामी अब संविधानको सर्वोच्चतामा जान्छौँ, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छौँ, त्यसको पालना गर्छौँ र संविधान भित्रको विषय आफूले भने बमोजिम भएन भन्दैमा त्यसलाई बदनाम गर्ने किसिमले काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।
Speaking at the meeting for the first time since becoming a member of the National Assembly, Gautam also thanked the President, the Prime Minister and the then party leaders for nominating him as a member of the National Assembly. Senior leader of the Janata Samajwadi Party, Rajendra Mahato, has said that the current problem will not be solved by re-establishing the parliament. He further added that a permanent solution to the problem should be found, arguing that there would be regression no matter what the restoration of parliament or elections. In an interview with Reporters Club in Nepal in Kathmandu on Thursday, Mahato said that both the restoration of the parliament and the midterm elections were on the agenda to protect the interests of the elites. According to Mahato, Prime Minister KP Sharma Oli has regressed by dissolving the House of Representatives. Mentioning that all the important agendas of the country have been put on fast track, he said that all the people could not think of their own. अब हुँदा हुँदै अब अहिलेको श्री पाद महाराज केपी ओली महाराजजीले चाहिँ अब उहाँको स्वास्थ्य पुरा नभएपछि उहाँले पनि ल संविधानमा लेख्दै नभएको कुरा चाहिँ उहाँले पनि गरिहाल्नु, उहाँ पनि के गर्नु, चोरमाथि चकार लागिहाल्नु। अब एउटा कहावत छ के, चोरहरू मिलेर चोरी गरेर ल्यायो, त चोरी गरेर ल्याएको सम्पत्ति त्यही चोरी गरेर ल्याएको चोरहरूमध्ये अर्को चोरले चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि चोरी गरिहाल्यो। त्यही त भएको हो। विचार व्यवहार बदलेन भने यो खाली संविधान पटक पटक सात सात पटक बदलेर राणा शासनबाट गणतन्त्रसम्म आएर पनि जनता चाहिँ अनुभूति गर्न नसक्नु, उसको अधिकार पहिचान प्रभुत्व र त्यो अवस्था नआउनु के हो? समस्या त्यहाँ हो। त्यसैले त्यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो समाधान भनेको के हो? एउटा मात्रै समाधान हो, एउटा मात्रै समाधान हो। त्यो समाधान नेपालले नखोजेसम्म यहाँ कहिले राजा महाराजाले प्रतिगमन गर्ने, कहिले जनताको नाउँमा निर्वाचित भनाउँदा सम्भ्रान्तले प्रतिगमन गरिहाल्ने, जनताको अधिकार कुञ्चिहाल्ने र दुनियाँलाई के अरे भन्छ नेपाललाई दुर्गतितर्फ लैजाने, दुनियाँको गरिब राष्ट्रभन्दा गरिब राष्ट्रको दर्जामा लैजाने प्रकृतिले सब थोक नेपाललाई दिएको छ। दुनियाँको सबभन्दा के अरे सम्पन्न राष्ट्र हुने अवस्था, समृद्ध राष्ट्र हुने अवस्थामा पुर्याउने प्रकृतिले वरदान दिएको छ। चाहे जल स्रोत हो, पर्यटन होस्। Would not solve the problem, but establishing a pluralistic state could be a good solution for the stable government. It's time for the short commercial break. We'll be right back. अमृत बाणी हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि श्रद्धेय धर्म गुरुहरूका मुखार बिन्दबाट धर्म, संस्कृति, योग, ध्यान, साधना र विविध व्यवहारिक पक्षबारे गहनतम एवं ज्ञानोदय धर्म प्रवचन अमृत बाणी मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। यी अमृत बाणी श्रवण गर्नुभए श्रुतिमय प्रज्ञा लाभ गर्नुहोस् र सार्थक जीवनको आनन्द लाभ लिनुहोस्। हरेक दिन बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि महाबोधि डकुमेन्ट्री एन्ड फिल्म्स प्रोडक्सन फाउन्डेसन, सम्पर्क मोबाइल 98 664 26 660। Welcome back after the short commercial break. Member of the National Assembly Ramesh Jung Rayamajhi has suggested the Prime Minister Oli to go through the Constitution, saying the dissolvement of the House of Representatives is unconstitutional. In a meeting of the National Assembly on Thursday, Rayamajhi said that dissolvement of the Parliament was unconstitutional. Prime Minister Oli also accused the people who lost the election of mocking the Constitution by making them ministers and expanding the cabinet. Similarly, Rayamajhi also criticized Prime Minister Oli for speaking in such a way as to affect the case under consideration in the Supreme Court. Stating that the Republic was not suitable because of Prime Minister Oli, he also accused Prime Minister Oli of encouraging the royalists. प्रधानमन्त्रीलाई अर्को मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने हाम्रो संविधान भनेछ। त्यसकारण असंवैधानिक कार्य गर्ने मान्छे मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन? मानसिक सन्तुलन गुमिसक्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसकारण पनि यो कदम असंवैधानिक हो। यो अत्यन्तै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र हामीले भने जस्तै अधिनायक बाटोमा हिँड्नको लागि यो सरकारले आफ्नो रेखा कोरिरहेको छ।
Similarly, CPN Oli faction leader Kim Lal Bhattrai said that dissolvement of the House of Representatives was not annihilation, but an opportunity to go to people for a fresh mandate. He said that this situation has come about as the government was not allowed to work from within the party. सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने होइन, कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुन थालियो। दिनरात किचकिच र अवरोध बाहेक केही गरिएन, जसको परिणाम सरकारले काम गर्नै नसक्ने परिस्थिति बन्दै गयो। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखडा बनाउन थालियो। नीति र विधि निर्माणको रचनात्मक थलो होइन, सरकार गिराउने र बनाउने पदीय भागबण्डाको फोहरी राजनीतिको दुष्चक्रमा संसदलाई पनि फसाउने अवस्था बन्न थाल्यो। आफ्नै सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार विरुद्ध विभिन्न ढङ्गले हस्ताक्षर सङ्कलन भइरह्यो। यसरी संसदलाई पनि साधारण ढङ्गले चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न गरियो। सरकार र संसद दुवै चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यस अवस्थामा राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने र जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई मलजल पुग्ने निश्चितै थियो। त्यसो हुन नदिन र धमिलिन खोजेको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन जनतामा जानु अनिवार्य आवश्यकता बन्न गयो। In the meeting, National Assembly member Ram Narayan Bidari gave the example of different countries and said that there was an arrangement to dissolve the House of Representatives only if the Prime Minister could not get a vote of confidence in Nepal. National Assembly member Bimala Paudel said that the slogan against the President had made all the women bow their heads and stressed on the need for an apology from the concerned parties. महोदय, पोर्चुगल र नेदरल्यान्डमा संसदीय दलको नेताहरूको परामर्शमा हुन्छ। जापान र बेल्जियममा संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन सक्छ। स्लोभाकियामा जन्म सङ्ग्रहबाट मात्रै हुन्छ। नेपालमा छुट्टै व्यवस्था छ। यो छुट्टै व्यवस्था म्यान्डेटरी अब्लिगेसन हो अथवा स्वविवेकीय होइन, सनक होइन, मूर्खाइ होइन। धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5 पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल चाहिँ त्यतापट्टि जान्छ। ब्रिटेनमा परम्परागत पनि शर्त थियो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा संसद विघटन हुँदैन। यदि ठिक गरेको हो भनेर उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो राजनीतिक संस्कार खोइ। मलाई अहिले असाध्यै दुःख लागेको छ। यो देशमा हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ। यो देशमा महिलाहरूले यो सँगसँगै लडेर यति ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। अहिले आएर महिलाहरू सर्वोच्च ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै उनीहरूको यौनिकतामाथि उनीहरूले गरेको राम्रो काम नराम्रो कामको खुलेर विरोध गर्न पाइन्छ। खुलेर आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्। आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार कसैले राम्रो गर्नुभयो भन्न सक्छ, कसैले नराम्रो गर्नुभयो भन्न सक्छ। संसद छ, संसदमा कुरा होला। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा र निर्वाचन आयोगमा त कुरै पुगेको छ। त्यहाँबाट छलफल हुन्छ। किन एउटा महिलाको व्यक्तिगत आचरणलाई आक्षेप गरेर व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई किन चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गरिन्छ? Stating that the dissolvement of House of Representatives was unjustified, Samajwadi Party Nepal's Mrigendra Kumar Singh Yadav expressed confidence that the issue had reached the Constitutional Court and appropriate decision would be taken there. The annual report of the Madhesi Commission was presented at the meeting. The third sitting of the winter session of the National Assembly will be held on Friday at 1 p.m. according to the Parliament Secretariat. Students close to CPN-Prachanda-Madhav Nepal have burned the statue of the Prime Minister KP Sharma Oli in a restricted area of Naya Baneshwor in Kathmandu against the dissolvement of the parliament.
Demonstrating from the Commerce campus of Meen Bhavan, they reached Baneshwor and burned the idol. Police intervened after the students set fire to the idol. They also set fire to the Prime Minister's idol outside the campus. Similarly, students had burned the AVP of the Prime Minister on Thursday. Demonstrating from Ratnaraja Lakshmi campus, they had burned the idol on the way to the exhibition. Police had intervened in the process during the demonstration. The students said that dissolvement of the parliament was unconstitutional and that they would continue their agitation. The CPN-Prachanda-Madhav Nepal faction, which was divided after the president dissolved the parliament on the recommendation of Prime Minister Oli, is in the second phase of agitation against Oli's move. It's time for the short commercial break. We'll be right back. बुद्ध भूमि नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उपस्थित बुद्ध बोधिसत्वहरूका जन्मभूमि, सिद्धहरूका तपोभूमि तथा सिद्धभूमि आदि पुण्यभूमिहरूका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं महत्त्वबारे प्रकाश पार्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम बुद्ध भूमि मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। बुद्ध भूमि धर्म टेलिभिजनमा हरेक शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म अवश्य हेर्नुहोला। People in Nepal on Thursday. Along with this, the number of corona infected in Nepal has reached 2,03,605. Similarly, 4 more people have lost their lives due to corona infection, and altogether 1,903 people have lost their lives due to corona infection in Nepal. An additional 483 people have been cured in Nepal, and altogether 2,56,644 people have been cured. At present, there are 5,058 people in isolation, while 342 people in quarantine. So far, 19.64 million PCRs have been performed in Nepal. This is all for now. We'll be back with more news and updates. Till then, keep watching Dharma Television for peace, prosperity, and enlightenment. May all the sentient beings be at peace. Stay safe.